Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Music, yeah, go, come on, Marvin. Woo! Yes, we are ordinary people, but using by extraordinary God. Kita adalah orang biasa tetapi Okay, I would dipakai oleh like Allah yang luar biasa. lighting to be turned on to see young guys, handsome and wonderful faces. Oke, lampu bisa dinyalakan untuk kita bisa lihat nyong-nyong ganteng dan nona cantik di sini. Say to them that heaven interests to them so much. Jadi surga sangat tertarik kepada Anda, sangat-sangat tertarik kepada kita. Heaven interests to you so much. Somebody ask, why is that? Why? Jadi mungkin ada seorang yang bilang apa itu? Heaven, maybe you ask, why heaven so interest to us? Why? Jadi kenapa surga sangat tertarik kepada kita? Because angel in heaven cannot do the mission. You doing the impossible mission. Itu sebab karena Yes. malaikat tidak bisa melakukan misi seperti kita, tetapi kita bisa melakukan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Impossible mission. Sesuatu hal yang mustahil, misi But yang we mustahil. do. Tetapi kita lakukan Nothing itu. is impossible for those who believe. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Amin. Before you sit down, you Jadi- like this. This is heavenly greeting, like this. Jadi like this. sebelum duduk Say bikin seperti shalom. ini. Oh, Shalom. shalom. Okay, 1, 2, 3, go. Okay, you may be seated. Oke, silakan duduk kembali. Today we are going to continue, and next week we are going to continue again. Jadi minggu ini kita akan melanjutkan topik yang minggu lalu ya. We are learning from the life of Joseph and Maria, and also the parents of they are the parents of Jesus Christ. Jadi kita masih tetap belajar tentang Maria dan Yusuf yang adalah orang tua dari Yesus Kristus. Today, you remember the first point? God uses ordinary people. Teman-teman masih ingat kok poin pertama yaitu Tuhan menggunakan orang Okay, I biasa. hope you have write down everything in your mobile phone or in your note, because you are coming here not just to show your faces here, but you come to listen and study. Jadi teman-teman diharapkan untuk mencatat setiap poin yang ada karena kita datang sini untuk belajar, bukan untuk menunjukkan diri kita atau Only bring your faces to come atau here, bawa kita pemuka datang ke because gereja. each one have their faces. Sebab kita semua punya muka masing-masing ya. I don't need your face, Jadi saya tidak butuh but I need wajah you to teman-teman. learn and writing, reading, speaking. Tapi saya ingin teman-teman untuk menulis, membaca dan berbicara. If you are okay, say Amen, Pastor. Jika setuju katakan amin, Pastor. So number 2 today, God uses obedient people. Jadi poin kedua yang akan kita pelajari yaitu Tuhan menggunakan orang yang taat. Read the point number 2. Read. Go. God uses obedient people. People. Say people. People. God uses obedient people. God uses obedient people. Okay. You are obedient means you are fulfill the requirement of God's intents to use somebody here on earth. Jadi kita adalah orang yang You translate whatever you want. kita adalah orang yang taat. If we are obedient, we have fulfilled the requirement of God using us. Jika kita adalah orang yang taat, kita akan memenuhi panggilan Tuhan bagi kita. Yes. While God uses ordinary people, not all ordinary people are used by God. Why? Sementara Tuhan memakai orang biasa, tetapi tidak semua orang dipakai Tuhan. Itu kenapa? Why is that? Why is that? Mengapa itu? Because there is one important quality that makes us useful, namely obedient to God.
Karena ada satu kualitas penting yang membuat kita berguna, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan. Listen. Ordinary but obedience. Dengar, orang biasa dan taat. You speak in English. Ordinary but obedient. Go. Ordinary but obedient. This brings us to another lesson we can learn from Mary and Joseph. Jadi ini membawa kita pada pelajaran lain yang dapat kita pelajari dari Maria dan Obedience Yusuf. was evident in Mary and Joseph's life. Jadi ketaatan- Evident. Can see. Ketaatan sangat nyata dalam diri Maria dan Yusuf yang orang lain bisa When lihat. Mary was told that she would conceive and have a son, her response to God's message was simply unconditional obedience. Ketika Maria diberitahu bahwa dia akan mengandung dan memiliki seorang anak laki-laki, tanggapan Maria terhadap pesan Tuhan hanyalah ketaatan tanpa syarat. In Luke 1:38 said, and Mary said, behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Reading 1, 2, 3, go! Look, Luke you have to look. Reading! Luke 1 verse 38. And Mary said, behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Everyone said, be it unto me according to your word. 1, 2, 3, go! Be it unto me according to thy word. Every time you got problem, you say, be it unto me according to the word of God. Jadi ketika kita mempunyai masalah, katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Example, Contohnya, if you cannot finish your work, doing tests or doing homework, the tasks from your campus or your school, Jika kita- you sometimes difficult time to answer, jika kita tidak dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita di kampus dan kita mempunyai kesulitan dalam menjawab, after you working hard, studying hard, setelah kita sudah belajar banyak, belajar dengan sungguh-sungguh, don't say, blast, don't say celaka, but say, be it unto me according to the word of God. jangan bilang, oh celakas tuh, tetapi jadilah seperti perkataanmu. You know what God's word to be Jadi apa yang Tuhan in the time of your difficulties? mau kita dalam situasi masa sulit itu, Success. yaitu katakan bahwa sukses dan sukses. So don't be give up, but speak out the word of God. Jadi jangan menyerah dan patah semangat bilang hal-hal yang buruk terhadap kita. Say yes if you want. Say yes. Bilang yes. 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 When you speak about the word of God, the word of God never fail us who believe and speak it and believe it. Jadi kita memperkatakan perkataan firman Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. But such obedience doesn't come by itself. Tetapi ketaatan seperti itu tidak datang dengan sendirinya. So it's good to know what made Mary so ready to obey God. Jadi maka ada baiknya untuk mengetahui apa yang membuat Maria begitu siap. There are menaati two Tuhan clues Allah. that help provide an answer. Jadi ada dua petunjuk di sini yang membantu memberikan jawabannya. The first is found in the hymn that Mary spoke to her cousin in Luke Yang- 1:46 to 55. Dan yang pertama ditemukan dalam nyanyian pujian yang diucapkan Maria kepada sepupunya. Okay, by count Dalam 1, 2, Lukas 3, 1. you read. 1, 2, 3, go. Read. 1, 2, 3, read. Go. The verse is found in the hymn. That my Savior. Yes. You use glass. You need glass. You need glass to read. Jadi butuh kacamata untuk baca. Kok? Enough clear for you. Enough or not? Sudah sangat Enough. jelas. Yeah. So you have to read like you said. Enough. So the word said that Jadi perkataan itu mengatakan in 46 dalam ayat to 46 55. sampai 55. My soul glorifies the Lord and my heart rejoices in God my Savior. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Just look here. Jadi bisa lihat di This sini. hymn, this was composed not by a theologian but by a young Jewish girl from Nazareth.
Jadi lagu pujian ini tidak digubah oleh seorang teolog, tetapi oleh seorang gadis muda Yahudi dari Nazaret. This revealed the deep knowledge Mary had about God in His Word. Ini mengungkapkan pengetahuan mendalam yang Maria miliki tentang Allah dan firman-Nya. Look here. Mary is not mere girl. Mere girl. Mere girl is not just wanita belaka. Jadi Maria bukan hanyalah wanita belaka, But she knows about the Word of God. tetapi dia tahu perkataan firman Tuhan. If Mary living in nowadays, zaman now, Jadi ketika misalnya Maria hidup di zaman sekarang, Mary like you, young girl, Maria seperti kita, wanita-wanita muda, but he know nothing about Facebook, about Instagram, about all the mulutgram, about gram. tetapi dia tidak tahu Facebook, Instagram, dan yang lain-lain. Maybe she got just very little about Instagram and Facebook. Mungkin dia hanya tahu sedikit tentang Instagram dan Facebook. He got Instagram and Facebook, account. Dia mungkin punya juga account Instagram dan Facebook. But behind this, he knows very well about the Word of God. Tetapi While dibalik he was itu, young. Dia tahu persis tentang firman Tuhan. You have to be like that. Jadi kita mesti seperti itu ya teman-teman. You have to be like that. Kita mesti seperti itu. Woman, you are the woman of the Word. Say, I am the Word, the woman of the Word. The girl, 1, 2, 3. Katakan, I am the woman of the world. Yes, you are the woman of Facebook. No, you are the woman of the Word. Right. Clap hand for Berikan the young. kemuliaan bagi Tuhan. The boys only, boy. Clap hand for the younger. So you see here, now it's very rare young people with the Word, but many of them young people with Bluetooth, blue film, with Facebook, with Instagram and blah blah blah. But very seldom, very few with the Word of God. Jadi hanya sebagian kecil orang-orang yang hidupnya di dalam firman Tuhan. Tetapi banyak orang-orang di luar sana, wanita-wanita di luar sana mungkin hidup dalam Facebook, dalam hal-hal yang lain. The few people, some is you. Jadi hanya sebagian kecil itu adalah kita yang ada di sini. Hallelujah! Amen. So, it's revealed the knowledge of Mary, knowing the Word of God. It means she must read, she must understand the law, the Torah. Jadi pengenalan Maria kepada Tuhan itu berarti dia harus membaca hukum Taurat dan dia harus mempelajari firman Tuhan. Right? Because he said, "Be unto me according." Into thy word. She never said, "Be unto me according to Papa Mama said." No. But God said, right? Okay, we continue. So, in it, he mentioned, or she mentioned, the three great attributes of God. Di dalamnya ia menyebutkan 3 atribut besar Allah. Number 1, Luke 1:49. Yang pertama itu dalam Lukas 1 ayat 49. Read 1, 2, 3, go. Luke he that- 1:49. For he that is mighty had done to me great things, and holy is his name. Yeah. The attribute of God first is His strength. Everyone said, His strength. His strength. One more time. His strength. Louder. His strength. Yes, His strength. Jadi kekuatannya. You saw? This young girl, knowing the secret of the power of life, is God's strength. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa wanita muda itu yaitu Maria mengetahui akan kekuatan secret of Allah. life. Secret rahasia dari hidup. The strength of God. Kekuatan dari Tuhan. Not the strength of money, of knowledge, Bukan kekuatan dari uang dan pengetahuan, but His strength. tetapi kekuatan Allah. Everyone said, His strength become my strength. 1, 2, 3, go. His strength become my strength. What? His strength become my Yes. strength. Number 2, Dan hal yang kedua, His holiness. Number 2, what? His holiness. His holiness. You see, young people knowing God, the Holy One.
young people knowing God as Holy One. Jadi orang-orang muda mengenal Tuhan, Knowing God mengenal as Tuhan Holy One. sebagai seorang yang You think this kudus. is just, oh yeah. Oh, you Christian, you knowing God? Mungkin hanya bilang ya kita Kristen, kita This kenal Tuhan. is the value of a Christian life. This is the value of Christian life. Ini adalah nilai dari seorang orang Kristen. The value of Christian life is not the cross. Jadi nilai kekristenan bukan hanya karena kalung And salib ya, spiritual song or hymns, atau lagu-lagu rohani, but knowing God as the Holy tapi One. pengenalan Tuhan sebab Allah itu satu-satunya yang kudus. It means because they knowing God as Holy One, Itu artinya bahwa kita mengenal Tuhan sebagai Allah yang kudus, it helps them itu menolong mereka no smoking, untuk tidak no merokok, drinking, tidak minum no mabuk, online gambling, tidak main judi no online, fighting, tidak berkelahi, no cheating, tidak menyontek, no fall in love while they are 12 years of old. tidak jatuh cinta pada saat umur 12 tahun ya. Amen. Amin. You can imagine someone like you so young, green, but your way of thinking is holy one is God. You can imagine. Jadi kita bisa bayangkan bahwa orang muda yang 12 tahun mengenal bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang Oh, so powerful life. kudus. You can sangat- imagine if they married sometimes. Jadi kita bisa bayangkan kehidupan Mary kok. Marriage, if they married one iya. day, Jika mereka menikah suatu saat, they will powerful husband and wife. mereka akan menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Holy wife, holy husband. Ini suami yang kudus dan istri yang kudus. Amen. Amin. Amen. Wonderful. Not just handsome, not just rich and smart, but holy is powerful. Bukan cuma ganteng dan kaya, tetapi kudus. This holiness of God is very rare among young people. Jadi kekudusan Allah itu bisa ada Very rare in the life of young people. itu sangat jarang di anak-anak muda ya. Why? Because they said nowadays is the sin so strong, impacting people life. So if we are young, is okay lah. If we are sinner young people. Karena ini Oh, orang sinning muda young people. mengatakan bahwa berdosa itu hal-hal yang biasa. Because this is nowadays is sin impact many of our lives. Karena dosa itu sangat mempengaruhi hidup kita, orang-orang muda. Everywhere sin everywhere. Di mana ada dosa, And it's okay if we are young boys and girl with sinning life. jadi bilang oh itu bukan masalah buat ketong-ketong anak muda di zaman sekarang, Anak muda yang berdosa. anak-anak berdosa. It's okay. No, that's not okay. Itu bukan suatu If hal you yang know the holiness of God, you become like Him. ya kita mengetahui bahwa Allah adalah Amen. kudus, kita harus menjadi kudus. Amen. Amen. So I declare the holiness of God become the fashion of your Jadi saya life, the mendeklarasikan model of our life. kekudusan Tuhan menjadi Holiness is the model of our life. adalah model dalam kehidupan kita. If you agree, say Amen. Dia setuju, katakan amin. Say the holiness of God is the way of my life. The holiness of The holiness of God, God, my fashion to style. fashion to style. Wow. Ayo dong, give him clap hand. Come Berikan on. kemuliaan bagi Tuhan. You see, very rare people like you and you. Jadi kita bisa lihat jarang anak-anak muda seperti kita 15, 16, 18, yang 15 tahun or like me 17 almost tahun. 60, Atau seperti living saya. in the holy life. 60 tahun yang Living in holy life. hidup dalam kekudusan. But because we knowing Itu God. karena kita mengenal Allah. What you know, you will doing it, right? Jika kita mengenal atau mengetahui itu, kita akan melakukannya, betul? Right? Right? If you knowing God as holy, knowing means you got in touch, you involved, you interact, or you become
you become influenced by what you know. Jadi pengenalan itu akan membawa dampak apa yang kita kenal. Okay? Amen? Amin. Number 3. Dan hal yang ketiga, Luke 1:50. dalam Lukas 1 ayat Read 50. 1, 2, 3, go! And his mercy is on them that fear him from generation to generation. Yes, say, His mercy. His mercy. One more time, louder. His mercy. What? His mercy. Yes, His mercy. Jadi belas kasihan. In Indonesia is Belas kasihan. yes. It also shows that Mary had deep faith in God to fulfill His covenant promises to Israel despite all the might and wealth that Israel's oppressor might possess. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Maria memiliki keyakinan yang mendalam kepada Allah untuk memenuhi janji-janji perjanjiannya kepada Israel, terlepas dari semua kekuatan dan kekayaan yang mungkin dimiliki oleh para penindas Israel. How could an ordinary young girl like Mary have such a spiritual understanding of God and such deep confidence in His covenant promises? Bagaimana seorang gadis muda biasa seperti Maria memiliki pemahaman rohani yang demikian tentang Tuhan dan keyakinan yang begitu dalam pada janji-janji perjanjian. Look at me here. Jadi bisa lihat ke sini. I believe that she must have accepted it through the time she spent studying the scripture. Jadi saya percaya bahwa dia pasti telah menerimanya melalui waktu yang dia habiskan untuk mempelajari kitab suci dengan baik. Amen. Amin. Amen. She spent time to study from the word, the law by the time, the Torah. Jadi Maria meluangkan waktunya untuk mempelajari Taurat Tuhan. Another clue as to why Mary was so obedient to God is found in 2 verses. Jadi petunjuk lain mengapa Maria begitu taat kepada Tuhan ditemukan dalam 2 ayat. The first one in Luke 2:19. Jadi yang ayat pertama di dalam Lukas 2 ayat 19. Read. But louder, 1, 2, 3. Luke 2:19. Luke 2 verse 19. But Mary kept these things and talked about them in her heart. You see here? Mary kept these things and thought about them in her heart. Jadi kita bisa lihat di sini, tetapi Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. The things Mary keeps here refer to the event that took place when Jesus was born. Jadi hal-hal yang disimpan Maria di sini mengacu pada peristiwa yang Especially terjadi ketika the Yesus lahir. shepherds who came from the field to see him that the night and told how the angel had to tell them that Christ was born in Bethlehem. Khususnya para gembala yang datang dari padang untuk melihat Yesus malam itu dan menceritakan bagaimana para Another malaikat telah verse is memberitahu found in Luke mereka bahwa Kristus 2:51. lahir di Bethlehem. Dan ayat lain ditemukan dalam Lukas 2 ayat 51. Okay, read 1, 2, 3, go. Luke 2 verse 51. But his mother kept all these words in her heart. But his mother, Jesus' mother, Mary, kept the word in her heart. Jadi Maria, yaitu ibu Yesus, menyimpan semua perkataan itu di dalam hatinya. The words here refer to certain things Jesus said that reveal his true identity as the Son of God. Perkataan di sini merujuk pada hal-hal tertentu yang Yesus ucapkan yang mengungkapkan identitas sejatinya sebagai anak Allah. Example, Jesus said, "Don't you know that I have to deal with my Father's business?" Jadi misalnya, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berurusan dengan urusan Bapakku? You see, they know what Jesus mean by saying the word. Jadi kita bisa lihat sini bahwa mereka tahu apa yang dikatakan The Yesus. verses tell us something very good about Mary. Jadi ayat ini memberitahu kita sesuatu yang sangat baik tentang Maria. You know, the word want to hear something good about you
also, not just for Mary. Jadi perkataan-perkataan yang baik itu bukan hanya untuk Maria saja, tapi untuk kita semua. Hallelujah, amen. Amin. The world want to listen, want to hear something good from your life. Translate. The world wants to hear something good about your life. Jadi Tuhan ingin mendengar suatu hal yang baik. The word. Oh, perkataan. The world want to hear something good about your life. Perkataan itu ingin kita. Dunia want to listen, want to hear. The word. Dunia ingin mendengar sesuatu yang baik dalam hidup kita. Amen. Amin. Amen. The world waiting something good about your life. Jadi dunia ingin melihat sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Put your right hand like this. Taruh tangan kanan kita di Say after dalam me. dada. The world waiting for me. The world waiting. The world waiting for me. The world waiting for me. The world of politics, the world of media, the world of economic, the world of the law, the world of arts, every world, the seven world is waiting for you to come bring good news. Hallelujah. Jadi dunia menunggu kita untuk membawa kabar baik. Hallelujah, amen. Haleluya, amin. Because in the world they have bad news. Sebab di dunia ini mereka mempunyai kabar buruk. Amen. So you have good news. Everyone say, I have the good news for the world. 1, 2, 3, go. I have a good news from the Lord. You see here from this word, from these verses, Jadi kita bisa lihat dalam ayat-ayat ini tell us something very good about Mary. memberitahukan kita tentang hal yang baik tentang Mary. She tried to keep every important word and experience he received in her heart, and she thought about it a lot. Jadi dia berusaha untuk menyimpan setiap kata dan pengalaman penting yang dia terima di dalam hatinya, dan dia banyak memikirkannya. This is a good habit to develop. Jadi ini adalah kebiasaan yang baik untuk kita One more time, kembangkan. this is a good habit to develop. This is a good habit to Keep develop. something good about us. Keep something good about us that told by the word of God. That told by the word of God. God said you are the hero. Jadi Tuhan beritahukan kita bahwa kita adalah The hero of faith. pejuang, The hero of love. pejuang cinta, Pejuang cinta. pejuang kasih. Wow, luar biasa. Yes, we are the hero of love. We showing love everyone. We showing love everywhere. Amen. Jadi kita memancarkan kasih Tuhan ya. You just translate whatever you just speak. They trust it. They will say amen. You know, it's not not easy to translate people like me. You know, because I'm very flawed. You can do in Jesus' name. You see here, you have to keep something important from God about you. Jadi kita lihat di sini bahwa kita harus memikirkan hal-hal yang baik God tentang Tuhan. said, Menyimpan. your future are bright. Tuhan your future mengatakan are bright. bahwa hidup kita, masa depan kita cerah. Amen. God provide everything you need. God is your provider. Tuhan menyediakan apapun yang kita butuhkan. Tuhan adalah Amen. penyedia. Amen. You studying, you need to graduate, right? Jadi kita belajar, kita ingin wisuda, bukan? And God will provide that all of you will graduate from the uni S1, S2, S3. Hallelujah. And even S7. Samsung from Korea. You translate. Jadi Tuhan mau kita wisuda sampai S1, S2, S3 dan seterusnya. S7 from Korea. S7 di Samsung. Korea. You see here, Jadi keep kita bisa lihat di sini. like me. Jadi seperti saya, One day I just finished high school. jadi suatu saat waktu itu saya baru tamat dari SMP. SMA, high school. Sorry. Not TK, SMA. SMA. So my friend and me, we found a word. Jadi saya dan teman saya Find the word. menemukan We ayat received the word. dan menerima. And the word of God said, Peter and John, ordinary, uneducated people, but they're used mightily by God. Jadi yang menemukan ini kata-kata yaitu We find the word of God said that Peter and John, uneducated, but used mightily of God. jadi di dalam firman Tuhan yaitu Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang biasa
yang tidak bersekolah tetapi dipakai oleh Tuhan. So I just keep saying. Jadi saya hanya menyimpan itu. I keep saying. Saya mengatakan hal itu. When you keep, you saying. Jadi jika kita menyimpan hal itu, kita harus katakan. Right? Betul? Something in your heart is flow out. Jadi apa yang di dalam hati kita harus ungkapkan. So I start to speak. Jadi saya mulai John berbicara. Fangidai, ordinary Timorese. John Fangidai adalah orang Timor, Ordinary people, orang biasa uneducated, yang tidak berpendidikan, but building a school. tetapi membangun sekolah. It's right now, you see? Itu betul sekarang. Kita Right? bisa lihat. Right? I'm uneducated, but I start with Tunas Bangsa School with my wife and all the teams. Jadi saya adalah orang yang tidak berpendidikan, tetapi saya membangun sekolah bersama Ibu Melshe, betul? And all the teams. Dan tim-tim yang lain. Amen? You see? I'm educated by that time, but now I'm educated because I go to study in university. Jadi dulu saya adalah orang yang tidak berpendidikan, tetapi sekarang Because saya be sudah careful, berpendidikan sometimes karena you see, saya sudah oh, melanjutkan Pastor John kuliah. Fangilea uneducated, so I want to be like John Patrick Fangilea, uneducated but building a school. Jadi jangan berpikir bahwa saya mau seperti Pak John Fangidai, tidak berpendidikan, tapi saya mau bangun sekolah. After we got starting the school, Jadi ketika saya membangun sekolah tersebut and we keep telling about we have the school, dan kita tetap memberitahu bahwa kita membangun sekolah, speaking out that we have the school, kita memberitahukan bahwa kita mempunyai from sekolah kinder to high school, dari TK sampai and SMA, God start to manifest it. God start to manifest it. dan Tuhan Become mulai true. investasi true. dan menjadi nyata, And then we have to think also, dan kita juga harus berpikir, have to learn, harus belajar and we go to study. dan pergi ke If Messi go to study berpendidikan. in uni, I go to study as Jadi well. Ibu Melshe lanjut kuliahnya, But we start from dan saya educated. juga. Tetapi kita Uneducated. mulai dari orang-orang yang tidak We berpendidikan. trusting the word of God. Kita mempercayai firman Tuhan. Uneducated people but using extraordinary by God. Orang-orang yang tidak Amen. berpendidikan tetapi dipercaya oleh Tuhan. Amen. So I learn how to build, how to develop, building everything like that. Jadi saya Not belajar. only speak but action too. Not only speak but action too, alias NATO. Jadi tidak hanya berbicara tetapi punya aksi untuk melakukan itu. NATO. Atau NATO. No action take only. No action take only. Nah, itu dia. NATO. So, you see here, you have to speak what is in your heart. Jadi kita bisa lihat sini bahwa kita harus If you mengatakan understand, apa dalam amen. hati kita. So what is in your heart? Jadi apa yang ada di dalam hati You teman-teman want to sekarang? be what? What do you want to be? Teman-teman ingin Chef? menjadi You want to seorang be apa? whatever? Menjadi ASN, seorang pemasak, director, bank director, police, or mau jadi polisi, army, mau jadi or movie tentara, star, atau or menjadi bintang film, accountants, atau menjadi seorang akuntansi, or law, or whatever. atau di bagian hukum dan apa When saja. I count 1, 2, 3, you say, I will be like blah 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 blah. Ketika saya hitung 1, 2, 3, teman-teman harus mengatakan apa yang teman-teman inginkan. Because you believe that from the heart of God. Karena kita percaya bahwa itu kepercayaan kita kepada Tuhan. Before I give you an example. Sebelum itu saya akan berikan contoh. My daughter Resti, Sorry. Anak saya Dr. Resti, I ask, what do you want to be saya katakan apa yang ingin kamu inginkan untuk menjadi seperti apa after you grown up? setelah kamu besar. She said 2 things. Jadi dia bilang 2 hal. I Ya. want to be a teacher and doctor. Saya ingin menjadi seorang guru dan dokter. I said, why you want to be a doctor? I want you to be a teacher. Saya katakan, mengapa kamu ingin menjadi seorang guru? She answers, supaya saya cubit anak murid enak-enak sah. Supaya saya bisa cubit anak-anak murid enak-enak. You translate in English. Yeah. So, what is the next? Jadi apa yang selanjutnya? I want to be a doctor. Saya ingin menjadi seorang dokter. Oh, I said, if you want to be a teacher, Jadi saya bilang, jika kamu ingin menjadi seorang guru, you cannot be a doctor. kamu tidak bisa menjadi seorang But dokter. if you want to be a doctor, Tapi jika kamu ingin menjadi dokter, you can be a teacher. kamu bisa menjadi seorang guru. Teaching in health, Ini mengajari kesehatan, things like that. jadi mengajari seperti itu. So, she decided to be a doctor. Jadi dia memutuskan untuk menjadi seorang dokter. From kinder, Dari TK ya, even masih not kecil. kinder yet. Atau sebelum TK, Year 4 or 5.
umur 4 sampai 5 tahun. Declare, I want to be a doctor, I want to be a doctor. Jadi Dr. Resti selalu mengatakan saya ingin menjadi seorang dokter, saya ingin menjadi And now seorang you know, Resti is what? Jadi sekarang kita tahu What is? siapa Dr. Resti She sekarang. become a doctor. Dia adalah seorang dokter sekarang. Specialist in acupuncture. Jadi dokter spesialis di bagian akupuntur. She can acupuncture your wallet become money. No, don't need to translate. Okay. So that's the way how it's operating in somebody if they believe the word of God kept in their heart. Jadi itu adalah cara bagaimana kita menyimpan perkataan itu dan memperkatakan. Okay? Ready? Ready? 1, 2, 3, go! Speak what you want to be. Okay? Jadi katakan apa yang ingin teman-teman. Teacher or army or ingin. whatever. Mau jadi guru But atau not Hansip. tapi bukan hansip ya teman-teman. Okay, 1, 2, 3, go! It become like what you speak in Jesus' name. It's become true. It's become true in Jesus' name. Itu akan menjadi Your nyata dalam dreams nama Yesus. are becoming true. Impian kita akan menjadi nyata. That's the way we operate faith. Jadi itu adalah cara kita mengoperasikan iman Because kita. we obey to speak. Karena kita patuh untuk berbicara. Atau Whenever you receive a lesson from God's word through a sermon, Bible study, or devotional reading, you should try to keep in your heart and take time to meditate, speak on it. Jadi setiap kali kita menerima pelajaran dari firman Tuhan melalui khotbah, pelajaran Alkitab, atau bacaan renungan, kita harus berusaha untuk menyimpannya di dalam hati kita dan meluangkan waktu untuk merenungkannya. When your heart is properly prepared with the word of God, jadi ketika hati kita telah dipersiapkan dengan baik dengan firman Tuhan that has been received, yang telah diterima, treasure and meditate on it. harus disimpan dan direnungkan. It will become Itu akan menjadi much easier for you to respond with obedience like Mary did. jauh lebih mudah bagi kita untuk menanggapi dengan ketaatan This seperti yang dilakukan oleh Maria. principle is very important for a successful life. Jadi ini adalah prinsip yang sangat penting untuk kesuksesan kita. You want to be success life? Kita ingin menjadi sukses. You want to bukan? have success life? Kita ingin menjadi sukses If dalam you hidup want to kita. have success life, Jika kita ingin menjadi sukses, not only go to studying in uni, bukan hanya pergi berkuliah in Kupang, Bali, Jakarta, or abroad. di Kupang atau di Bali dan di mana saja, Abroad. atau di luar negeri. But you have to start first from meditate the word of God about yourself. Tetapi kita harus merenungkan. You have to start speak out the word of God about yourself. Kita harus merenungkan dan mengungkapkan apa yang kita renungkan dalam firman Tuhan. Because everyone that born on earth has this destiny and the purpose from God. You are writing in the book of your life in heaven. Sebab kita yang dilahirkan adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah, Written in your book, yang ditulis di dalam kitab, the book of your life. dalam buku kehidupan kita. In Sorga, not in library in Kupang. Di surga, bukan di perpustakaan di Kupang ya. Amen. Amin. Everyone said, I have my life written in the book of my life. 1, 2, 3, go. Katakan, I have my life Written in the book of my life. So your life is like a book. Jadi hidupan kita seperti buku, Page after page after page. halaman demi halaman demi halaman. Maybe now you are in the 17th page. Mungkin sekarang kita ada di halaman yang ke-17. Because you only have 17 years of old. Sebab kita mungkin baru usia 17. Maybe you are in the 29 page. Mungkin kita di halaman sampai 29 Because you halaman. only 29 years of old. Mungkin kita bisa berumur Like sampai you, 29 how old are tahun you? saja. 29. Yes, maybe. Yeah, you're 29. I just guessed, but it's okay, wonderful. You 29 year of old means you are in the page of 29. Jadi saya baru berumur 29 tahun, jadi saya masih di halaman ke-29. You answer me. You guess how many pages of your life? 30 or 31? Or 100. Huh? 100 pages. 100. Very well. Clever. It means you only start.
Jadi itu artinya bahwa kita baru mulai. One day you will be a great mother. Jadi nanti suatu saat saya akan menjadi seorang One ibu yang of luar them biasa. Luke. One of them is Luke. Satu di antara mereka namanya Lukas, John. John, Wilson. Wilson, JPF. JPF. Baby number 8. Jadi itu sampai Debbie nomor 8. You will have 8 children. Jadi saya akan mempunyai 8 orang anak. Amen, John. That's my opinion, not God's will for her. Jadi itu hanya pendapat saya, bukan That's pendapat Tuhan. how I figure out, how I explain to you that you have to speak out whatever in your heart. Jadi apapun yang saya jelaskan, teman-teman harus memperkatakan itu di dalam Every kehidupan page teman-teman. in your house, in your books of life, Jadi setiap halaman di dalam kehidupan kita, you have to read and speak it out. kita harus membaca dan memperkatakan itu. Like you study. Seperti ketika kita belajar. When you read the book that your teacher asks you to read and study, Ketika guru memberitakan kita untuk membaca buku dan kita belajar, what will happen when the test time to come? apa yang terjadi ketika tes itu The datang? test, Ujian. exam. Ujian. When exam come, Ketika ujian itu ada, what happening with you when you read properly? apa yang terjadi kepada kita ketika kita menulisnya dengan baik, Read properly. membacanya dengan baik? You are happy Kita akan bahagia atau because you senang. answer all the questions Karena kita properly menjawab and right. semua jawaban itu dengan benar. So you have to know God's will for your life. Jadi kita harus mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. When you speak it, Ketika kita memperkatakan itu, it means you obey God. itu artinya bahwa kita patuh kepada Tuhan. Hallelujah! So now I teach my grandson, GPF. Jadi sekarang saya sedang mengajari cucu saya, GP. I said, what do you want to be? Jadi saya mengatakan, kamu ingin jadi apa? Because he likes animal, Sebab dia suka sekali dengan binatang. whatever animal she likes. Jadi binatang apa saja dia suka. She never afraid about cockroach or whatever, mouse or whatever she likes. Jadi dia tidak pernah takut dengan binatang yang lain, tetapi dia suka semua binatang. Even cockroach. Walaupun kakatua, Kakerlak. oh kakarlak. So you see here, so I said, you maybe want to be a veterinarian. Jadi saya mengatakan mungkin kamu besar ingin jadi Dokter hewan. dokter hewan. And then she said, yes, Pop and Nana, I want to be a veterinarian because I like animals. My passion is animals. Jadi GP bilang, iya opa, oma, saya ingin menjadi dokter hewan karena saya suka sekali dengan binatang. And then we declare. Dan kami mendeklarasikan. I asked him to declare. Saya memberitahukan dia untuk deklarasi. John Patrice Fangedil Jr. is a veterinarian. John Patrice Pangidai Junior adalah seorang dokter hewan. And I always discuss with him. Dan saya selalu mendiskusikan hal itu dengan dia. And sometimes he speak wrong. Speak wrong sometimes. Jadi kadang-kadang dia mengatakan hal yang salah. Or I speak wrong. Atau saya yang mengatakan hal yang salah. And he said, Pop, you know, I am the veterinarian, not you. You are the pastor, I am the veterinarian. Jadi dia mengatakan bahwa, oh ini saya adalah dokter hewan, bukan seperti pastor. Pastor adalah pendeta dan saya adalah dokter hewan. Opa pendeta, but I am the veterinarian. Ini opa adalah pendeta, tapi saya adalah dokter hewan. You know, veterinarian become plugged in his unconscious. Veterinarian to be plugged in his unconscious. Jadi dokter hewan itu Sudah tertancap di alam bawah tertancap sadar. di dalam alam bawah sadarnya. Only year one. Hanya 1 tahun. But when she speak like a veterinarian. Tetapi ketika dia berbicara seperti seorang dokter hewan. Now he asks her mama kecil, Jadi dia little mama, Jadi second dia- mama, bilang kepada mama kecilnya, please buy for me a burung beo. jadi tolong Burung beo, what is that burung beo? belikan kepada saya seekor burung beo. He said, I want to teach burung beo say good morning. Jadi saya ingin mengajari burung beo untuk mengatakan selamat pagi. You know, I believe one day he will become vegetarian. Jadi saya percaya bahwa If suatu you saat agree with me, besar say yeah. Siti akan menjadi seorang dokter hewan. So I speak telling to him all the time. Jadi saya selalu mengatakan hal itu kepada dia. GP,
GP, you know you are the vegetarian one day. kamu tahu bahwa kamu akan menjadi dokter hewan Maybe suatu saat. after you vegetarian, Jadi mungkin kamu, maybe when you be a vegetarian, mungkin ketika kamu menjadi seorang dokter hewan, and you know, he said, Pop sudah mati. jadi He GP said, kasih you tahu die dia, already. ini Pop sudah meninggal I toh. said, no, Pop, no. I still alive, I believe, if God's will. Jadi saya percaya bahwa tidak, saya mesti tetap hidup If sesuai God's dengan will. kehendak Tuhan. And you know, GP, you will have friends with many, many cows, many pigs, many animals, to feed them, you know, to grow them, to sell them. You become rich and you support the word of God. Jadi saya mengatakan kepada GP bahwa kau akan mempunyai banyak kuda, banyak Ladang ladang peternakan. peternakan, banyak babi, dan kamu akan Sapi, menjadi seorang ayam, and you sell. bisa menjualnya itu You become untuk rich, many, many money. You have much money. menjadi orang yang kaya, punya banyak uang You support the word of God. untuk mendukung pekerjaan And Tuhan. sometimes he said like this. Dan terkadang dia mengatakan seperti ini. Remember, I want to be preached like you. Ingat, saya ingin berkhotbah seperti kamu. I want to preach like you. Saya ingin menjadi seorang pendeta seperti kamu. But no worries, if one day you will preach. Tetapi tidak masalah, suatu saat kamu akan bisa But you a berkhotbah. vegetarian. Tetapi kamu adalah dokter hewan. So every day he always thinking, speaking everything about vegetarian, become doctor of animals. Jadi setiap hari dia selalu berbicara, memikirkan hal itu untuk menjadi seorang dokter hewan. Yeah. So you do. Jadi seperti itu So juga. you do. Dan kamu juga. You have to speak out Kita harus mengatakan hal itu. by faith, Mengatakan hal itu dengan iman, in obedience. dengan ketaatan. Hallelujah, amen. 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 Open your heart. Open your hand. Jadi buka tangan teman-teman semua. When I count 1, 2, 3, you said, by the grace of God, I want to be blah, 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 blah. Okay? By the grace of God, By the grace of God, I want to be blah, blah means whatever. Maybe 1, 2, 3, whatever you want to do. But you have to say, by the grace of God. 1, 2, 3, go! By the grace of God, I want to be. The Lord reward and bless you in Jesus' name. Clap hand for Jesus. Say thank you. Say thank you. berikan kemuliaan bagi Tuhan.